Radha. Сатсанг, 8 июня 2020 год. Radha. Shri Ram. Как не попадать под влияние страшных бед, страданий и счастья? प्रेमानंद स्वरूप नव किशोरी किशोर श्री युगल सरकार के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। Непрестанное памятование лотосных стоп Шьяма Шьям, Навакишор Кишори, вечно юной божественной четы, дает величайшее счастье, Махасух. उपासक उपासना में क्षमता को जरूर धारण करे। Упасок, практикующий, обязательно должен развить качество саматы, равного видения всего, всей реальности. ये समता बहुत बड़ी सिद्धि है। Самата — это ситхи. Это очень великая ситхи, если человек обретет это качество. हम उपासना मार्ग में चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवत आराधना कर रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आवे, Что это означает более подробно? Что это качество саматы? Когда мы делаем свою упасану, мы практикуем, какие бы мы ни попали, в какие бы обстоятельства мы ни попали, कैसे भी सुख दुख का संयोग हो, कोई в каких бы условиях мы ни жили, бывает счастье, बывает беда, ना приходит. घटे, चाहे वो बहिर हो या अंतर में हो। Снаружи может прийти и снутри может прийти проблема. हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी अचल निष्ठा, Наша твердая вера, наша несгибаемая твердость веры, सुमिरन पद्धति наше памятование एक तार चलनी चाहिए। должно быть подобно проводу, который не прерывается никогда, а соединяется с электричеством, ведет हम электричество. ये नहीं कि थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा प्रतिकूलता हुई, शरीर अस्वस्थ हुआ, Немножко проблемы пришли, немножко какие-то препятствия, тело заболело, दाहकरण अशांत हुआ, बाहर परिस्थितियां बिगड़ी, снаружи немножко обстоятельства ухудшились, и внутри сразу человек впадает हमारी उपासना लड़खड़ा गई। и его упасана практика тут же начинает страдать. कारण आप समता का परिचय प्राप्त नहीं कर पाए हैं, И это только лишь по причине того, что вы не развили в себе качество саматы. परिस्थिति के भोक्ता बनेंगे तो आप उस वस्तु को, उस परम तत्व को, जो आपका स्वरूप है, जो आपके हृदय में है, इतने समीप होने पर भी आप जान नहीं पाएंगे। Если вы будете наслаждаться обстоятельствами, в которых вы находитесь, будете считать себя деятелем, то есть радоваться счастью, печалиться горю, то вы никогда не сможете свою истинную сварупу осознать, свою истинную духовную форму. इसलिए क्षमता बहुत शीघ्र ही आपके पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देगी। Сам это такое качество, что благодаря ему вы сможете, вернее, сама эта самата, она уничтожает грехи и также уничтожает благочестие.
तभी आप परम पद में आरूढ़ होंगे, तभी То есть вы выходите за пределы двойственности. Тогда вы сможете достичь आप भगवत तत्व में वैसे स्थित हो चैन। जाएंगे। जब तक पुण्य रहते हैं तो उसका फल सुख, до тех пор, пока у вас будет пунья, то есть благочестие, хорошая карма, до тех вы будете получать счастье и радоваться этому. पाप रहते हैं तो उसका До тех फल пор, दुख, наоборот, когда есть грех, то плод греха — это страдание. पुण्यात्मा स्वर्गलोक, पापात्मा नरकलोक, पाप То есть греховная предыдущая карма будет вам приносить страдания, и в итоге накопленное благочестие будет вести вас в райские миры, а греховные будут вести в ад. पुण्य मिश्रित मृत्युलोक, Смешанная карма в миры смерти, такие как земля, यही गति होती है। и таков путь души. शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जगुच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए। Нужно, чтобы и плохое, и хорошее, плохая и хорошая, шуб-ашуб карма уничтожилась, чтобы выйти за пределы. पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाए, Грех तो и हम अपने स्वरूप में благочестие. स्थित हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। Тогда мы можем в своей истинной духовной форме познать ее, войти в нее, в эту форму. क्षमता के द्वारा ये महान कार्य होता है। И это происходит благодаря самати. हमारे पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है। Когда мы развиваем в себе самату, такое равное видение реальности, равнодушное, можно сказать, видение реальности, тогда ваши грехи и ваша благочестивая карма और हम уничтожится, भगवत तत्व में и स्थित हो тогда जाते вы हैं, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। войдете в свою вечную сварупу навсегда, уже находясь в этом теле. जो समता में युक्त होता है उसे पाप पुण्य लगते ही नहीं है। Тот, кто имеет это качество саматы, то на него грехи и благочестие уже не влияют. как जैसे на संसार обычного. में पाप पुण्य होते ही रहते हैं, कभी शुभ कर्म बना कभी अशुभ कर्म В बना। самсаре всегда эта двойственность есть. Кто-то наслаждается каким-то счастьем, кто-то наслаждается каким-то страданием. Ну, не наслаждается, а страдает от страдания. И तो सर्वव्यापी परमात्मा को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। параматма, которая находится повсюду, на нее, на параматму, не влияет ни грехи, ни благочестие. ऐसे ही जो उपासक То есть она равнодушно смотрит на все на это. परमात्मा स्वरूप Без में привязки. स्थित हो जाता है, И точно так же упасок, практикующий, когда он полностью развил в себе это качество саматы, он в параматма-татве стхит, то есть он устанавливается в парамат-татве, то есть становится подобный параматме. इसको न पाप स्पर्श कर सकता То है, есть таким образом его ни грех не будет трогать, ни न पुण्य благочестие. स्पर्श कर सकता है। क्षमता एक ऐसी विद्या है Самата — это такое знание, जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ благодаря которому человек, живя в самсаре, संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहेगा। но при этом он полностью не связан с ней. दिखाई दे रहा है संसार में बर्ताव करता Кажется, हुआ, что он, так же, как и другие, говорит, संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहेगा। ходит, но он полностью отделен от самсары своим сознанием. जैसे कमल का Подобно тому, как पुष्प जल से ही उत्पन्न होता цветок лотоса рождается из воды है, и जल में ही रहता है, в воде живет, पर वो जल से पूर्ण निर्लिप्त रहता है।
но при этом он полностью отделен от воды, он не связан, не растворен в ней. जल में ही उत्पन्न हुआ, जल में ही रह रहा है। ऐसे ही समता से युक्त उपासक शरीर संसार में वर्ताव करते दिखाई। Точно так же и упасок, практикующий, имеющий это качество саматы, он будет внешне казаться, что он так же, как и другие, говорит, идет, но при этом он отделен. दुख से प्रभावित नहीं होता। Он не попадает под влияние счастья самсарного и несчастья. स्वरूप में स्थित रहता है। Он находится постоянно в своей сварупе, истинной форме духовной, и погружен в божественную ананду. इसलिए उपासक को क्षमता पर बहुत सूक्ष्मता से दृष्टि रखनी चाहिए। И поэтому упасаку, практикующему, нужно держать свое внимание на этом качестве самата, понять, как его развить, что это за качество, и продвигаться в нем. वास्तविक समता हमारा स्वरूप है। На самом деле это качество самата имеет наша сварупа, духовная सम हमारा हमारे आराध्य देव का स्वरूप है। शरीर संसार ये विषम है। То есть наши божества, Бихари Бихарини, они имеют это качество самата. जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। इस विषमता को हम स्वीकार किए हुए हैं। वस्तुतः हमारा स्वरूप सम ही है। Мы приняли игру самсары, и поэтому мы в двойственности. Но на самом деле изначально мы самата, мы полны в себе. पर जो स्वरूप सम है, जब तक इस विषमता को जिसको स्वीकार किए हैं, इसको त्यागेंगे नहीं, तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे। И до тех пор, пока человек не откинет вишамту, не откинет двойственность самсары, до тех пор он не сможет понять, что он уже имеет это качество саматы, он находится в нем. नित्य निरंतर क्षमता में हमें स्थित रहना है। Нам нужно постоянно находиться в состоянии самата. राग द्वेष के कारण हम अपने स्वरूप, अपने आराध्य देव के स्वरूप समता का अनुभव नहीं कर पा रहे। По причине того, что у нас рага и двеша, у нас сильная привязка к материи, к материальным личностям, к месту какому-то, и двеша ненависть то же самое к чему-то, то по этой причине мы не можем हमारा आराध्य देव परमात्मा सम स्वरूप है, हमारा सम स्वरूप है, शरीर संसार का विषम स्वरूप है। विषमता में ही लाभ हानि, что наша природа и природа Бога самата, а природа самсары вишамта, природа этого тела. Вишамта значит, что ви это два, то есть два полюса всегда здесь, в самсаре. Не ночь и день, счастье и боль, то есть двойственность. दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति Проклятие, благословение, आदि अनुभव होते हैं। любовь, ненависть — это все качество самсары. И тело тоже относится к самсаре. तब हम समता पर दृष्टि रखें तो ना हमें सुख प्रभावित कर सकता है सांसारिक, ना दुख प्रभावित कर सकता है। Если мы будем постоянно держать свое внимание на развитии этого качества саматы, то тогда нас не будет трогать ни боль, ни страдание, ни счастье материальное. ये ऐसी कला है। Это такое искусство. जब इन दोनों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो आप ऐसे एक रस भगवदानंद में, परमानंद में निमग्न रहेंगे। Когда эти две двандвы, две двойственности на вас не будут влиять, тогда вы сможете полностью погрузиться в океан блаженства своего божества. इसकी आप भावना भी नहीं कर सकते और वो आपका स्वरूप है, आपके घर की वस्तु है। Это на самом деле ваша сварупа, это ваше исконное наследство, это качество самата.
наследство как гарки васту, то есть наследство по дому, который передается от отца к сыну. Также и каждое живое существо, оно имеет это глубоко внутри себя. उपासक को समता पर दृष्टि देनी है, पर वो तभी समता पर दृष्टि रख सकता है, वो समता में स्थित हो सकता है. Упасок только тогда сможет уделять внимание качеству саматы и утвердиться в нем, когда जब वो भोगों की कामना न करे. когда он не будет наслаждаться материей. भोगों की कामना करने वाला, सुख की कामना करने वाला, मान की कामना करने वाला, प्रशंसा की Когда человек наслаждается грубой материей и тонкой почетом, कामना करने वाला कभी समता में स्थित नहीं हो सकता. Если человек наслаждается этим, то он не сможет утвердиться в качестве саматы. कामना बड़ा सूक्ष्म विषय है. Вот эти тонкие желания материальные, они очень тонкие. आध्यात्मिक विषय है. И जब तक कामना है तब तक समता में स्थित नहीं हो सकते. जब तक समता में स्थित नहीं होंगे तब तक भगवत तत्व का बोध, परमानंद ये अनुभव में नहीं आएगा. цепочка такова: до тех пор у вас есть камана, то есть это мирское желание наслаждаться чем-то или кем-то, до тех пор вы не сможете утвердиться в самате. И пока у вас не будет саматы, до этих пор вы не сможете узнать свою истинную сварупу и сварупу Бога, познать духовность. मुख्य बाधा कामना. То есть главное препятствие это камана, это материальное желание. पर ये कामना स्वयं में कभी है नहीं. बड़े आनंद का विषय है, सूक्ष्म विषय है. Очень тонкая деталь заключается в том, что यदि समझ जाओगे तो если вы поймете ее, बड़ा то आनंद вы погрузитесь в ананду. हर समय बना रहेगा. Постоянно вы будете находиться в блаженстве. जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए. जैसे जगा हुआ पुरुष संपूर्ण Подобно тому, как проснувшийся человек, स्वप्न भ्रम से मुक्त हो जाता он полностью освободился от влияния сна. है, ऐसे ही जो इस Он понимает, что сон, который он видел, это просто заблуждение ума. हास्य को Его нету. जान गया. यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने हो मोहन होए. सम हमारा स्वरूप है. Стихи были о том, что тот, кто познал Рагхупати, то есть свое божество изначальное, Раду, Кришну или Ситарам, то он даже во сне не будет привлекаться материей. हमारे आराध्य देव का स्वरूप है. विषम शरीर संसार है. Сам это качество нашего божества и наше качество, нашей сварупы, а вишам, двойственность, это качество, которое находится в сансаре и в теле. हमारे स्वरूप में कभी कामना प्रकट होती नहीं. В нашей изначальной сварупе, в духовной каманы, мирские желания, они не проявляются, их нету там. अचाह. Она ачах, то есть без желаний. आप्त काम, पूर्ण काम हमारा स्वरूप है. Такова природа нашей сварупы. शरीर को स्वीकार करने के По कारण причине того, что мы приняли это тело за себя, अचाह में भ्रमवशात चाह पैदा हो गई. проявились различные желания. आप्त काम में कामना. Появились эти каманы, мы их ध्यान приняли. दीजिए, आप में न कभी कामना थी, न है, न रहेगी. Обратите внимание на то, что в вас самих никогда не было желаний, никогда они не будут и нет их сейчас. शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण, इसमें जो कामना है आपने इसे स्वीकार कर लिया. В теле, в грубом, тонком и в причинном находятся желания, семена желаний. Мы их приняли.
शरीर को तो आपको लगता है कि मन में आई हुई कामना मेरी कामना है। Вы приняли их и думаете, что это ваше. В ум пришло какое-то желание. शरीर की कामना मेरी कामना है। В тело пришло желание. Вы отождествились и решили, что это ваше личное желание. शरीर का मान अपमान मेरा मान अपमान है। Кто-то оскорбляет тело, и вы считаете, что это вас оскорбили. मन की मांग मेरी मांग है। अब आप अपने को कहने लगे मेरी ये कामना है। И вы начали говорить, у меня есть такое-то желание. यद्यपि आप में पूर्ण काम है, कभी कामना पैदा ही नहीं हो सकती। Хотя в вас никогда не было этого желания никакого. अब कामना मन में स्थायी रहती नहीं। आगम Каменные мирские желания, они не бывают устойчивыми. पाइनो अनित्यास Они анития, не вечные, постоянно меняющиеся. नासवान आने जाने वाली Приходят и уходят различные желания в ум. अनुकूलता प्रतिकूलता Приходит симпатия, антипатия кому-то. ये जितनी Счастье, कामनाएं страдания, हैं, двойственность मान материи. अपमान निंदा स्तुति आदि, ये जितने द्वंद्व हैं ये स्थायी मन में नहीं रहते। Все эти двойственности, они никогда не бывают постоянными. आने जाने वाले Они приходящие и уходящие. और अनित्यास ये नासवान है। Не вечные. बहुत ध्यान देने योग्य बात है। Обратите आप में कभी свое कामना пристальное थी внимание नहीं на है नहीं हो नहीं सकती। что в вас самих никогда не было желаний, как в духе. Да, в духе нет желаний никаких мирских. कामना शरीर संसार में है, Все это относится ये к कभी телу. ऐसे अचाह हो नहीं सकते शरीर संसार। И тело никогда не может быть без желаний. Все тело пропитано различными желаниями. ये परिवर्तनशील है, इसमें चाह Такова природа самсары. Оно постоянно меняется. नहीं रहेगी И और поэтому जो इसको постоянно нужны какие-то स्वीकार के रहता что-то нужное है получить. वो कामना से какие-то युक्त желания रहता है। всплывают. जो इसके राग को हटा देता है वही चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। Тот, кто откинул привязанность к телу, то он को становится, कछु न चाहिए वो सहन निश्चिंत. के साथ। он шант становится и нищинт. То есть он успокаивается и без беспокойства начинает जाहि жить. न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। ये जब तक आप शरीर को पकड़े रहेंगे До тех пор, пока вы будете вцеплены в тело, तब держаться तक за इस него, शरीर में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो आप अपनी कामनाएं मानते रहेंगे। до тех пор в теле будут всплывать желания, и вы будете с ними отождествляться и считать их своими. जो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में मन में वासना कामना जागृत होती है उसे आप अपनी मान लेते हैं। पर ध्यान दे करके सुनिए, मनन कीजिए, आपके मन में कभी कोई भी वासना टिक नहीं सकती। И обратите внимание на то, что эти васаны, каманы, эти желания, они не будут устойчивыми в вашем уме. ये आती जाती रहे। आगमा पाइनो Они श्री भगवान के постоянно वचन है। उходят आगमा и पाइनो आने जाने वाली है। ये कब टिकी हुई लगती जब आप अपने में स्वीकार कर लेते हैं। मन में कोई कामना जागृत हुई, आपने उस कामना को अपने में मान लिया। पूर्ण काम को कामना हो गई मन को तदात्म भाव से स्वीकार करने के कारण। अब उसको लगता है कि मेरे मन ने कहा ये वस्तु स्वीकार कर ले तो सुखी हो जाएंगे। И в ум приходит желание, вы с ним становитесь тадатмой, то есть отождествляетесь с умом, и вы считаете, что это ваше желание. И, например, пришло в ум या желание, वो हट कर लिया, अपने में स्वीकार कर लिया। я хочу какую-то вещь купить. И вы приняли это за ये चीज हमें свое अब желание. स्थायी होती जा रही है।
И она тогда начинает укрепляться в вас. अब это वो उसे желание. विचलित कर देगी, И начинает अब उससे вас वो беспокоить. भगवत चिंतन रहित कर सकती है। И она отводит вас от медитации на Бога. परमार्थ से भ्रष्ट कर सकती है। Она может вас также скинуть с духовного пути, какое-нибудь желание такое. बहुत सूक्ष्म विषय है। Это очень тонкая вещь. इसलिए उपासक को कामना जो ही उत्पन्न हो मन में, तो अपने को उस समय अलग देखने की आवश्यकता है। И поэтому человеку, упасаку, практикующему необходимо, как только возникло желание, сразу себя отделять от него. कि ये कामना मन में है И क्योंकि मैं наблюдать, देख रहा हूँ, что это желание пришло в ум, а я лишь наблюдаю. मैं जानने वाला हूँ। И я тот, кто знает это тело, этот ум. मन की कामना को जानने वाला हूँ। Я знаю, что это желание пришло в ум. ये थी नहीं, अभी आई है, और ये Его не было до этого момента, сейчас вот оно пришло. रहेगी नहीं, चली И потом оно уйдет, оно не будет постоянно сидеть в уме. जाएगी, इसलिए चुप रहो, Поэтому нужно просто успокоиться и наблюдать शांत रहो, спокойно. धैर्य पूर्वक терпением. भारत उसे सह जाओ। वो जो Просто मांग कर потерпеть रहा है, какое-то वेदना время. प्रकट कर रहा है, चुपचाप सह जाओ। वो यद्यपि आपको नहीं सहना पड़ना, उसी मांग करने वाले मन को सहना पड़ रहा है। И на самом деле это не вы должны терпеть, это должен терпеть ум, с которым вы отождествляетесь. पर आप उसमें तदात्म कर लेते हैं, Но поскольку вы отождествились с тадатмой, стали с умом, кажется, что это вы इसलिए терпите. असहनीय हो जाता है, Вам кажется, что это невыносимо просто. और हम मन के साथ विचरण करने लगते И हैं। начинаем вместе с умом अर्थात гулять. उसकी मांगी हुई तो वस्तु, там, उसकी то есть, मानी हुई राग द्वेषात्मक वृत्तियों Мы начинаем погружаться в двойственность, кому-то ненависть, कому-то को привязанность. अपने में आरोपित कर लेते हैं और दुखी सुखी हो जाते हैं, हर И становимся печальными или радостными. शोकित हो जाते हैं, लाभ हानि मान बैठते हैं। समता का जो सूक्ष्म भाव है वो हम धारण नहीं कर पाते, इसी कामना के कारण। И вот по причине каманы мы не можем вот это качество самата в себе возродить и утвердить. और कामना मेरे में कभी हो नहीं सकती, जो मन में आती उसमें टिक नहीं सकती। पर जब हम तदात्म भाव से स्वीकार कर लेते तो वो हमें लगता है ये कामना स्थिर हो गई, अब ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, तब। И поскольку мы слишком сильно отождествляемся с умом, когда в него приходит желание, мы думаем, что мне эта вещь или эта личность просто необходимы, и शांति मिलेगी। мы не можем обрести в итоге покой. ऐसा उपासक समता को धारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मन में तदात्म और कामना को अपने में मान लेता है। И такой упасок, который отождествляется с желаниями ума, он не сможет прогрессировать быстро и достичь саматы. इसलिए सावधान होते हुए जब कभी कोई अंतःकरण में कामना का स्फुरण हो तो आप स्वरूप पर विचार कीजिए। И поэтому с осторожностью наблюдайте за своей антахкараной, за своим внутренним сознанием. Как только какое-то желание пришло, отделяйтесь от него. आपका शरीर भगवद आश्रित है, Ваше тело इसके योग क्षेम का भरण पोषण का पूर्ण शरण्य पर भार है, इसलिए आप यथालाभ संतोष सदा काहुस। вы предались Кришне, и потому не нужно беспокоиться о том, как питать это तो тело, कछु न चाहोगे। о нем заботиться. ये शरीर प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, प्रभु इसका भरण पोषण कर रहे Господь дал это тело, Господь будет поддерживать हैं। его. हमें न सुख में हर्षित होना है, न दुख में А हमें нам нужно просто лишь не погружаться в двойственность, не отождествляться с счастьем и несчастьем. दुखी होना है। हमें न सुख की कामना करनी है, न मान की कामना करनी है। ये प्रभु को अर्पित है। हमारा एक ही कर्तव्य है, अपने आराध्य देव का चिंतन मनन। У нас одно лишь обязательство –
это постоянно медитировать на свое поклоняемое божество, не हरिदेव की прерываться. सेवा में रहना, उसमें सुख मिले ना मिले, ये भी खास बात। Будет ли счастье в этом или нет, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, будет उन्नति ли दिखाई दे या ना दिखाई दे, прогресс, будем ли мы видеть прогресс или нет, आनंद का अनुभव हो या ना हो, будет ли ананда, блаженство будет у нас или не будет от этого процесса. यही है समता। हमें अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना, हम Нам нельзя от своего режима дня, от своих обязательств अपने भजन отклоняться. मार्ग से विचलित नहीं होना। जिस काल में उपासक संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, В то время, когда практикующий полностью откинул все мирские желания, отрекся от них и утвердился в своей духовной сварупе, उस समय सहज स्वाभाविक परमानंद का स्रोत जो उसका स्वरूप है, ओहो в тот момент, естественно, поток ананды, парамананды, величайшей ананды, потекет в сердце такого упасана. आनंद का स्रोत खुल जाता है। अभी जो आनंद मिलता है वो आनंद कोश से मिलता है। Сейчас то ананду, блаженство, которое мы получаем, оно приходит с ананда кош. Это такое тело ананды материальное, которое у нас есть, прикреплено к нашему телу, грубому. जिस समय संपूर्ण कामनाएं Но когда мы полностью избавимся от материальных желаний, हट गई और वो स्वरूप चिंतन से ही हटेंगे, а избавиться мы сможем, когда будем постоянно медитировать на сварупу, на истинную духовную форму, समता से हटेंगे। когда обретем качество विश्वास саматы, कर लीजिए, परमानंद का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। тогда откроется поток блаженства неземного, который относится уже только к духовному телу, который не относится к ананда-кошу, к телу блаженства материального. जब ये बहुत शाखाओं वाली बुद्धि कामनाओं का त्याग कर देती है, Когда этот многоветвистый разум откидывает все эти мирские желания из ума, उस समय वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। тогда он становится, устанавливается, утверждается в своем. अब उसको कोई साधन के द्वारा आनंद प्राप्त होने वाली बात नहीं, स्वतः सहज। Эта ананда, она не та ананда, которую получает садак во время садханы. Это другой тип ананды. आनंद उसके हृदय में स्फुरित हो गया, जो है सहज सुख राशि उसका स्वरूप। Это ананда, которая относится к нашей сварупе изначальной, духовного мира. प्रकाशित हो गया, एक कामनाओं से ही ढका हुआ था। Она сейчас, эта ананда, закрыта вот этими мирскими желаниями. Как только они отходят, тогда открывается. साधक की बुद्धि समता में ही स्थित हो, तभी वो स्वरूप का अनुभव, भगवत साक्षात्कार, निरंतर भगवत स्मृति में तन्मय हो सकता है। Когда садак утвердился в качестве самата, тогда он может непрестанно медитировать на божество и познать духовную природу свою и божества и погрузиться в блаженство. संसार से हटने में बुद्धि निश्चल हो, Разум должен быть неподвижен по отношению в том, что он откинул в самсаре. Что имеется в виду? और प्रभु में बुद्धि अचल हो। जो विषय त्यागते चले जा रहे हैं, Те вещи, то, что вы откинули, решили откинуть лишнее, что तो ऐसी мешает. हमारी स्वभाव, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि जिसको त्याग दिया उसे पुनः फिर भोग में स्वीकार नहीं किया। Второй раз уже нельзя принимать.
То есть, если вы уже от чего-то или от кого-то отреклись, то уже нельзя это принимать опять назад и наслаждаться этим. निश्चल अडिग То есть, एक нищал будхи, то есть, такой устойчивый должен быть разум, твердый, полной के решимости. कदम जमा जमा करके चलना. Что сделал шаг, то один шаг вперед, значит, назад шага уже нет. Не будет. संसार की तरफ से ऐसी निश्चल बुद्धि. То есть, по отношению к самсаре нужен такой твердый, полной решимости разум. और भगवत चिंतन में भगवत स्वरूप में अटल किसी भी स्थिति में भगवत चिंतन नहीं छूट सकता. А по отношению к Богу, по отношению к своей упасане, медитации, разум должен быть атал, он должен быть неподвижный. То есть в любых обстоятельствах ум не должен отвлекаться и как бы вцепиться в это, в медитацию, и не отвлекаться больше ни на что. त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी जो भगवत विस्मरण नहीं करता वो महाभागवत है. Махабхагаватой считается тот человек, который даже если он получил все три мира в свое распоряжение, он даже на полмгновения не отвлекается от своей медитации на Бога. छोटे मोटे सुख की बात नहीं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी. Не просто какие-то маленькие радости он получил, а все три вселенные он получил, вернее, все три мира, то есть всю вселенную он получил в свое распоряжение. भयंकर मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी Во время страшной смерти приближающийся человек такой उसका भगवत विस्मरण नहीं होता. не будет забывать Бога. बड़े से बड़े लाभ, बड़े से बड़े हानि में. Когда он получил очень много денег или наоборот потерял много денег, ही भगवत चिंतन नहीं छूटता. किस у него не теряется का медитация. जिसने समता का अभ्यास किया है. Кто смог практиковаться в самати? Тот, кто утвердился в самати. इसलिए ये ध्यान देने का विषय, जब तक कामनाओं में आप बहते रहेंगे तब तक समता पर दृष्टि नहीं रख पाएंगे. Поэтому обратите внимание, что до тех пор вы вожделеете, у вас есть какие-то желания, до этих пор вы не сможете утвердиться в качестве самата. जब तक समता पे दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक आपका अखंड भगवत स्मरण नहीं चलेगा. А пока у вас не будет саматы, вы не сможете непрерывно, без препятствий медитировать на свое божество. इसलिए हम सावधान होते हुए ऐसी स्थिति बनाए И поэтому с осторожностью нам нужно कि चाहे भारी से भारी दुख आने की संभावना हो, реализовать в себе вот это качество саматы. Если даже придут жуткие какие-то страдания, तो मन में हम भयभीत न हो, в уме мы не будем пугаться, उद्वेगित न हो. мы не будем печалиться. जो हम भजन कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, जो नियम लिए हैं, उसमें कोई बाधा न पड़ने पावे. И будем стараться свои ниямы держать, несмотря ни на что. Свои обеты, которые мы дали, свою садану, мы не будем ни при каких обстоятельствах нарушать. परम पद में आरूढ़ होने के लिए उपासक कितना धैर्यवान चाहिए. И для того, чтобы достичь великой цели жизни, практикующему нужно быть очень терпеливым. ये बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों को पढ़ करके देखो. Если почитать биографию великих преданных, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो. उनके जीवन में कैसी कैसी प्रतिकूलता, какие были препятствия у них в жизни, कैसी कैसी विपरीतता. какие были पिता ही сложности. प्रतिकूल हो गया प्रहलाद. Отец ненавидел Прохлада, и
विचार करके देखो, Подумайте. 5 वर्ष का बालक 5-летний रебенок, क्या क्या प्रतिकूलता रहेगी, какие लेकिन क्या препятствия он भगवत चिंतन получил. छूटा, क्या भगवत आश्रय छूटा, Он не оставил свою преданность, он не оставил свою медитацию, क्या वो उद्विग्न несмотря हो ни गए, на что. ऐसा नहीं। चाहे जितने बड़े दुख की संभावना हो, हमारे मन में उद्वेग ना हो। То есть у нас не должно быть печали от того, что приближается какое-то страшное событие или какое-то страдание падает हमारा на मन нашу भगवत चिंतन голову. परायण हो। Наш ум должен быть погружен в медитацию постоянно. जो हम भजन कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल कोई विक्षेप ना हो। То есть это садану баджан, который мы делаем, мы не должны отставлять и откидывать, несмотря ни на что. कोई हमारी निंदा कर रहा है Если кто-то समाज нас में, оскорбляет в обществе, पड़ोस में, в соседей, घर में, в доме, कोई हमारा अपमान कर रहा है, पर हम उस परिस्थिति में सम्मान की मांग न कर बैठे, प्रशंसा की मांग न कर बैठे, अनुकूलता की मांग न कर बैठे, सुख की मांग न कर बैठे, समता में स्थित रहे। но мы ровно относимся. Мы не хотим, чтобы нас кто-то почитал, уважал, власть, чтобы была у нас. हमारा भजन अखंड चलेगा। Потому что нам самое главное, чтобы баджан не прерывался. मांग कर बैठे, अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग कर बैठे, भजन छूट जाएगा। А если мы сидим, делаем баджан и думаем, что как бы мне достичь какой-то почести, чего-то такого, то есть мы думаем о том, чтобы все было хорошо, то мы не сможем खुद देख लीजिए, делать непрерывные सुख में हर्षित होकर के तन्मय हो गए, गया भजन। Как только мы обрадовались какому-то счастью, погрузились в наслаждение счастья, все, баджан ушел. दुख में हर्षित होकर И सुखित हो गए, गया भजन। Как только мы погрузились в страдания, получили шок, мы отождествились с этим, все, тоже ушел баджан. और शम है, А если вы находитесь посередине, вы не вне двойственности, समता में इतनी बड़ी ताकत है, बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े सुख में भी वो कभी प्रभावित नहीं होगी। то вы не попадаете под влияние счастья и несчастья. उपासक को चाहिए कि कभी हृदय में हलचल पैदा न होने पावे, चाहे जितना बड़ा दुख हो चाहे सुख हो। हम Упасаку необходимо, чтобы в сердце у него не было तभी обеспокоенности. मानेंगे हलचल पैदा हो गई जब भजन छूटने लगे, भगवत चिंतन छूटने लगे, Когда приходит беспокойство, тогда теряется медитация. और उससे हम प्रभाव क्या करेंगे? И человек अब ऐसा हो начинает गया, думать, ой, что мне сейчас теперь, что я буду делать? क्या होगा? वही होगा जो मेरे प्रीतम ने रचा है, और प्रीतम जिनने जो रचा है वो Что для меня приготовил Приятам, то и будет. महामंगल रचा है, А Приятам всегда для меня самое лучшее делает. उसमें महाआनंद छुपा हुआ है। И все, что бы он для меня не приготовил, в этом заключена Маха-Ананда. सांगो पांग हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए। ये Нам необходимо общаться с такими серьезными садаками в своей है жизни. समता, समता से ही सांगो पांग दिनचर्या चलेगी। अगर मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में इसमें प्रभावित होते Если мы с мирскими людьми общаемся, мы попадаем под влияние двойственности. हैं, समता पर दृष्टि नहीं रखते, Кому-то будем кого-то прославлять, кого-то ненавидеть, и мы не сможем развивать качество саматы. उसके फल पर दृष्टि रखते। 10 Мы будем концентрироваться на плоде. साल हो गए भजन करते, अभी कोई चमत्कार प्रकट Мы будем думать, ой, я так долго уже лет занимаюсь, но нет никакого नहीं हुआ, эффекта. कोई परमानंद नहीं हुआ, अभी तो देखो दुख में दुखी हो जाता हूँ, सुख में सुखी हो जाता हूँ, अभी तो काम आता है, क्रोध आता है, पता नहीं। Все в меня приходит, в страдания я погружаюсь, печалюсь, пришло счастье, я радуюсь.
и во мне и вожделение, и гнев все так же сидят. इस भजन का इस मंत्र का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, Влияет ли мантра или нет, помогает ли मुझे мантра от इससे этого कोई मतलब избавиться. नहीं। Не нужно अविनाशी सच्चिदानंद привязываться к плоду. आनंद में जो उपासना पद्धति गुरुदेव के द्वारा दी गई 8 पहर, भले वो Получаю ли я в данный момент ананду или нет? Главное делать, выполнять शारीरिक कर्तव्य свою कर्म करते उपासनु, हुए भगवत प्रसन्नता свой के लिए режим उसको дня, अर्पित करते हुए предлагать все божеству. 8 पहर हम गृहस्थ बनकर सेवा में, उससे भी То есть 8 частей दня распределить так, чтобы вы могли медитировать आपको भगवत и तत्व का बोध, उससे भी आपको भगवत предлагать आनंद все की Господу. अनुभूति। И благодаря этому непреклонному вот такому правилу соблюдения режима дня вы начнете постепенно чувствовать ананду. सुखों की संभावना उसकी प्राप्ति होने में भीतर में एक गुदगुदी होती है। ये है समता से रहित हृदय। Сердце, в котором нет качества саматы, оно начинает радоваться при приближении какого-то счастья. अमुक व्यक्ति मिलेगा तो सुख मिलेगा, Он начинает думать, такая-то личность скоро приедет, мы с ней увидимся, мы будем обсуждать वस्तु मिलेगी तो что-то. सुख मिलेगी, Он что-то привезет с собой, я тоже этому буду अमुक радоваться. परिस्थिति आ जाए तो मैं सुखी हूँ, Или если вот это вот получится, то я उसके लिए एक очень हर्षित рад. हो जाना, उससे भजन छूटेगा, उससे आपका В этом-то и теряется баджан. Ваше внимание переходит जो вовне, भागवतिक в मार्ग बाधित двойственность, हो जाएगा। и вы не можете в этом महासुख медитировать. सच्चिदानंद में प्रभु का स्मरण है, Медитация на сачитананду, на исполненную вечности знания блаженства Господа, оно дает истинную ананду. जो प्रभु का रूप चिंतन है, लीला चिंतन है, Медитация на गुण рупу, на лилу, на гуны. चिंतन है, वो सच्चिदानंद है। और जो यहाँ वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से सुखाभास हो रहा है, उसमें जो मेरा मन राजी हो रहा, А здесь в самсаре радость от вещи, от встречи с личностью, от посещения какого-то места, это сук абхаз, это всего лишь тень счастья. Искаженное нам кажется, что это ये счастье, हमारे भजन में बाधा है। но это всего лишь майя, и это препятствие для क्षमता पर баджана. दृष्टि रखने से निरंतर भजन की स्थिति जागृत हो जाती है। Когда мы воспитываем в себе качество саматы, практикуемся в нем, тогда постепенно мы начинаем познавать свою हमारा сварупу. संबंध कहीं किसी से प्रभु से विमुख न हो। जहाँ कोई संबंध स्नेह सेवा संबंधी हो, वहाँ सब में भगवत भावना हो। Любые отношения нужно связывать с Господом. दुख सुख में समान भाव रख करके निरंतर В счастье и в печали видеть, одинаково смотреть на счастье भजन की и तरफ बढ़े, печаль, तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि स्थित हो गई। то вы увидите, что ваш будхи, ваш разум утвердится. प्रभु के चरणार बिंद में स्थित हो गई, वो कभी चलायमान नहीं होगी। और यही Он не будет бегающим туда-сюда. हमें चाहिए। И тогда вы получите спокойствие. हम पाप पुण्य से, दुख सुख से, लाभ हानि से, मान अपमान से ऊपर उठ जाएं। Когда мы возвысимся над двойственностями, यद्यपि स्वरूप इससे उठा हुआ ही है, पर हम अज्ञान के कारण बंध गए हैं। इसी сварупа наша, она и так находится вне двойственности, но по причине невежества мы не знаем этого. अज्ञान से मुक्त होने के लिए हमें अवसर दिया है हमारे प्रभु Господь нам дал возможность выйти ने, из-под और वो влияния शास्त्र और невежества. गुरुदेव के रूप में हमें समझा रहे हैं कि Он объясняет нам через Священное Писание, через гуру, через садху, इसलिए चूको मत। ये как идти по этому пути. Поэтому не теряйте बाहरी эту माया का возможность. नाटक पहले भी चल रहा था, अब
театр Майи был до этого, कि चल रहा है, он идет आगे भी сейчас и चलता дальше रहेगा। будет. Он будет постоянно, этот театр आप продолжаться. उठिए, आप जागिए, Но вы проснитесь и выйдете из него. तब आप И देखेंगे тогда вы увидите. प्रभु के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। Никого нет, кроме Господа. आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। И вы освободитесь тогда. यही सर्वोपरि चरम अवस्था है И और это इसी и को есть प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। Высший уровень нашей жизни, достичь цели жизни. जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।